Jambo jambo. Suna kukia mtu mapendaka atumikishe suva, atumikishe FL12, utumikishe Cubase, utumikishe na Studio N3 au Vegas 15, utumikishe After Effects. Jumina atumikisha suva CC 2017. Bo ndakufundisha leo gisi unaweza créer yako instrumental mu FL12. Souvent unaona mie sanda maliza ndachikaza ni weke kuwe uangalie gisi nawe utabosi. Kila kitu inakuwa facile kama unapenda na kama upendi utaitia mo blage na itaendelee. Mais FL Studio 12 hii mimi nafungula. Ndakufundisha yenyewe unaweza créer instrumental yako. Na hapa zungu kwa nguvu juu unaka zito zavo ni langue yavo souvent. Ndio una kwenye iko nafanya kazi inakuwa kwa bien. FL Studio ile nafunguka pale. Bosa mtu anaanzaka créer instrumental mu FL Studio. Kitu ya kwanza nyananziaka hako mu FL Studio inakuwaka tempo. Tempo ni kusema unapiga kwa hiki kibuto kia kabambi au unapiga kwa hii buto hapa hivi. So unasikia pale vile kwenye utapiga. Hapa hivi mimi napiga pause tena. So unaona pale vile kwenye utapiga hapa kwenye suri yangu iko hapa community. Aone pembeni yao. Pembeni hapo. Pembeni yao kuko fasi kwenye bananzika 130. Pale ku 130 selo sasa kama unapenda ufanye ifaleso kwa na venye utafanya kama ni reggae unaweza penda ku click droite so hapa naanzikio kuvi matempo masa 60 masa 50 haiko vi au kipenda unaweza shuka hata hivi unashuka me yangu mimi ndeacha ku 90 juu nikupatie ka facilite ka kufanya ka kitu kama hivi kenye katakusaidia sana. Sikia gisi ta reggae naski. Okay pa nikipenda nifanye hivi ski. Inakuwa speed selo sasa na benye woko unapenda njoo ufanye pale vile. Ndakuonesha souvent sasa mimi namaliza juu net yangu nyoko na ka probleme kidogo sana. Hapa hivi mimi nashuka. Mimi naacha kunonanti. Sonon. Pale kunonanti, wasikia si inakuwa iko nali. Unatafuta sample. Sample unaweza kia mu pack sample. Hapa hivi ni pack sample. Pack sample. Miezi ni mazangu zenye ni mimi pekee nishakuongeza, naona unaweza tafuta zako sample naona ziongeze. Haiko vile. So nasikia pale kwenye hiyo tena ma sample zangu. Ukipenda unaweza tumisha sample za ziko mona. Ziko mu zenye ziko tu mu FL Studio. Mimi souvent mimi natumikisha kazi zangu junyo zenye mimi nasikiaka ziko na nipatia kama inspiration kabisa. Unatafuta yenye ta correspond avec kwa tapiga kama hip hop kama reggae. Mimi nataka kufundisha ku reggae junyo. Mimi na unapasha jitosha mbili. Na kama tataka nasikia kama endelea bien juu tutorial na sejam tu. Unasikia? Naanza fa na mimi natafuta na kanani. Natafuta na kick. Ile ni kick. Mage mina kwa wewe sasa hii hapa hivi ni mbanita ma parten. So hapa bandika parten numero 1. Haiko vile. Umunjo mutapigia instrumental mbele ukio créer ukuivi. Mage wote anza hapa hivi kuna pasho itoshe le pattern. So déjà ni kwa ni shagusa mule nyuma nilipiga. Au ukipenda unaweza pigia hata ku clavier kwenye unapenda. Hapa ni kwa pigia ku clavier. Mais c'est kushauria vile juu ngali débutant. Ifalo unaanza pigia hapa sasa. Hapa ni atia kick. Ndafanya tu ka tunasikia tu pale tu ka kama iko bien unatosha huyu una click droite unamutia hapa na click gauche. Nasikia ingie. Tunaona pale vile ku wewe debita pale vile deja mbele ya mtu mwenye ayo kitu pale deja ata comprendre kama kuna kanosio kama hivi ka bien. Sofa mimi kwa kufundisha juu na mie nishasoma tutorial basha nifundisha iko benizalwanaka na ndeza kuongezea na kuongezea mwingine. Tutorial inasaidia sana.
mine eti hapa unanyangula unetia hapa hivi. Unaona pale kwa mine tupa ni kunyangula eti hapa kama unaona itakusumbua sana unafanya click droite unaingia hapa ku open channel. Unaona pale. Chamini kwa normaliser. Normaliser ça veut dire que comme normaliser. Quand na kasolti kama kiko normaliser, je crois on comprendre de façon normaliser. Ukichukia le sample mtu anafanya hivi unaingia ku delete, una delete, unatika okay. Kwa mfano si na nani unaweza remplacer pardon, unaweza usona tai, unaweza remplacer na yeye uko shapiga. Unasikia? Kisha hapa kama sina idea kupiga mimi napenda facilite. Mimi naponda hapa. Unasikia? Sona hapa banasikia piano roll, name, color, Lloyd sample, insert nini pale ukianza insert nini meona kuya so ningia hapa viku file a change step. Tu comprendre kini pale deja unakuwa sa mwenyeko mkata unakuwa sa moko mkata kama hivi karege me ni mafaso tu za vile nyoneza tumikisha hapa ni kupandisha sauti. Mimi sina baffle sina ampli ni kuexpliquer bien mais pale deja mimi na utakosha jitosha kama ndongeza na haka ndio katia hata hapa hivi shame katia sunasikia mwile mafaso vile ini pattern numéro 1 so on va appeler andika ko pattern numéro 1 ni qui fait numéro 2 bile binapote mais il faut oui ni joani binapote il faut on dire que un action est au coup pattern numéro 1 ino ni pattern numéro 1 déjà kama ta mine dupliquer mine tia pas le mine panda pattern numéro 2 le napote sinon non aiko vini abipige joana abipige hapa ni kwamba ifasa ya tempo unaponda hapa chini kwa kuna waka rouge pale si ajifili bien mina kia tafuta piano zangu mie souvent zenye mie piano za mingi mina zinseraka mukipenda za kuya hapa hivi unaingia ku insert hapa hivi ko piano za mutu sa vile hii FL K mine fungula vile tunasikia hii ni piano nayo boni maide mimi situmikishake zile ni za mu program mine ingia hapa ku plugin data and bass shami na kia ku install inde mine ingia ku generator mine ingia hapa ku VST wone nafuatilia tutorial bien au peko takia rudisha sana sasa mimi nakutumia unaangalia giso peko utarudisha juu uko na comprendre uko nafanya nini bosiko beatmaker sana me ni façon kukufundisha wewe sasa kama utakuwa na idea za yulu kumie unazipiga hii ni purity unasikia sasa mtu anatafuta piga kitu focus ke note uko hapo na mtu yuko mbia hapo pale mimi asikia correspond mais souvent ndajika acha nikufanyia tu kale kama nikutumia hapo sasa ndakwa niko frame peke ndio tutendelesha kale kingine ka bass nikwambia kapita yote ni mapiano unaweza ingia huko hivi kuma solide kuma nini silo sasa inspiration na idea kugisi ta itendele menda kutumia meganjo huko kwa so rafiki yangu mesta kwa kufanyia wa 20 mega kwa kufanya tu wa 10 mega juu kwa ngala gesi utakuwa na chance sortir souvent gongoni kuonesha kale ka movement sio takia ka bosse mimi napiga pause pan unapa kama napiga pause nikipanda junior enregistrer vile vyangu vivitie ndeza kuya hapa so mimi naponda kwa enregistrement pe kisha mimi netika okay ni tunaenda njo vile rafiki yangu wewe ngoe ndakwa niko free ndakujikaza nikutumikia bien na nikusaidie kuma idea gisi unaweza compléter buma complément wengine mais hapa deja ndeza kio movie mimi ingia hapa shamana mimi navuta na click droit singi kwambi na jumta selectionner vote kama ushafanya machine ni control action naponda control key na kusaidia kukantifie bingie mtemps
Déjà je comprends pas les villes. Ça ndakuwa mpeke ndachikaza sasa niangalie kisi ndakuexpliquer bebe. Nana bupunguza. Sawa pale. Mimi na hapa losha comprendre déjà kupenda kusave na save tito. Sawa.